Sa bawat laro, idolo. Huwag kang matakot makipagsabayan. Huwag kang mahiya. Ipakita ang kaya mong gawin. Dahil sa bawat laro, diyan ka mas mahuhubog. Natalo ka man, basta may natututunan. Tuloy lang ang ensayo at samahan ng disiplina. Huwag kang pipigil hanggat di mo nagagawa. Tumigil ka lang kapag di mo na magawa. At lagi mong tatandaan, walang sino man ang makakapagsabi na kaya mo. Nasa sayo yan kung hanggang saan mo madadala ang sarili mo. Dahil sa US Playground, laro mo ang highlights ko. Okay, US Playground laro mga highlights ko. Ito, dito pa rin tayo sa Barangay Santa Cruz, Putola, SK Summer League. Day 2, ito, senior bakbakan tayo, yung kulay dilaw na Kurimaw at mga kalaban naman nila yung kulay asul. Nandakasin, siyempre, shoutout sa ating mga referee ang SPCRA. Ang referee ng mga champion. Ito, shoutout sa mga bata. O, ay. Okay na. O, ay. O, ito natin. Ito na. Kurimaw versus the Cousins. Hindi naman lahat. Karamihan lang, Totoy. Eto, kumpare ko. May dalang inakay paglalaro. Oo, ang bilis. Baka lumampas ay doon. Idol Gigi. Medyo okay na injured niya. Naka black and white sa idol. Huy! Sa tira ni Bojam. Hangover pa si Idol Brul. Renny Roy. Daya.
De La Cruz, wala. Rico ni Galgal. Galgal. Ayan, nakagawa ni Federico. Federico? 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 Bibigay. Federico? Bibigay. Tupas, wala na ako. Assist by Federico. Pares naman. Ariana to Gonzales. Binigay dito sa tabihan kay Galgal. Pula 3, wala. Rico ni Nazareta. Tubrul. Pula din. Wala ka rin. Rico ni. Sino yun? Yan. Federico. May tangan. Federico. De La Cruz. Federico. Pumili. Ayan. Ayan. Inibuti ko wala. Rico ni. Ni. Villanueva. Tupas by Villanueva. Nice steal ni Federico. Federico on may foul. Foul. Score 6-4 in favor of Brody. Tapos ang muna na nila. Wala. Record ni. Nazareta. Brul. Brul on. May sumabit. Foul number. 14 seconds siya na. Galgal. Binigay ni Nazareta. 10. Gonzales. Tapos. Ano nangyayari? De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz to Federico. Binigay sa kita kay Bojam. Hey! Bojam counted. 2 points by Bojam. Score natin 8-4. Remaining time 7 minutes and 20. Gonzales. Gonzales for 3. Wala. Rebani Nazareta. Nazareta 2 points by Nazareta. First fight. Villanueva ano? Travelers in. natin. Pasok na naman nila. Tatambakan na natin. Gonzales. Binigay kay Brul. To Gonzales. Hindi. To Brul. Shot clock. 10. Brul. Same ball tayo. Brul. Binigay kay Galgal. Galgal. May foul. Foul. Number. Wala. Wala pa rin. Rival ni Villanueva. Tugyagi. Yogi. To De La Cruz. To Villanueva. Sa klate. Bojam. Wala. Rival ni Nazareta. Ayan. Gonzales. Tubrul. Tubrul wala. Rebani. Ayan. Iyan ball. Nako. Wala pa. Gonzales may tangan ko Gonzales. Nasib. Wala. Rebani. Ni. May foul. Foul number 01 Nazareta. De La Cruz. To Federico. Ayan. Pacheck. Federico na itka. Tapos, nabibali. Burul. Ayan. To Gonzales. Gonzales. To Gonzales.
Wala. Rebani. De La Cruz. Baji. My ball. Basket count. Satu shot. Score natin 11-6 lamang ang Dilaw. 5 minuto. Wait lang. Kumuha ka. Benching ko. 11-9. Pederizo. Binigay kay. Ayan, Estelina Sarera. Binigay kay. Gonzales. Gonzales. Wala. Sa kabila pa kinuha. Wait lang. Ikaw na ang bibig sa'yo. De La Cruz. Ayan, gumawala pa. Turma ka na 8-4-3. Baka na 8. Wala rin bang Pederizo. Ayan. Naisin ni Brun. Brun. Tomera. Brun. Teriban. Oh, partida may hangover yun. Nakadami yung kagabi. Makay. Score natin 12-11 in favor of Change paper. Lamang na tong takasin, sungasul. 2+5. Okay, binawi agad yung Dilaw. Yung kayo nanguha, bumili sa akin ng tubig. May 5 pesos lang. Gonzales. Ayan na. Oh, nais ko yung makarain. Oh, sige, pagkakasin to. Ariana. Binigay kay. Pederizo. Binigay kay Ariana. May foul. Okay, time out. Dikasin. Ayan. Nazarena third. Basket. Wala, pangalawa. Rubiconi. Gonzales Region. Nice steal ni. Pederizo. May foul. Foul number 24. Gonzales. Natin. Wala. Rimoni. Gonzales. Galgal. Galgal. Assist by Gonzales. Region. Pederizo. 3 minuto. Belang by Gonzales. Nice to the ball. Binigay kay Gonzales. Gonzales. 2 points. Assist by Brul. Inalog-alog pa. Kung alangan. De La Cruz. Makaray De La Cruz. Shotlock. 10. Ayan na. Nice to Gonzales. Gonzales. Wala. Everybody Gonzales. Wala pa rin. Everybody Gonzales. De La Cruz. 18-15 lamang ng tatlo. Ang Asul. Ayan na. De La Cruz. 2 points by De La Cruz. Galgal. Gonzales 4-3. Wala. Riboni. Ni. Brul. 2 points by Brul. De La Cruz. De La Cruz kumakaray. Shotlock. 10. Pederizo binigay. Wala. Rebani. Baji. Wala pa rin. Rebani. Brul. Binigay kay Gonzales. 2 points. Nakakarami na ito. Ibisan.
minuto. Federico nawala. Nakuha ni Comendador. Shot clock rin. Nice killing. Gonzales. 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 Wala. Rebote. Sarpati nila. Federico. Pumila ka pa rin. Tigat niya. 2 points. Kabilian Malaga. 30 seconds remaining. Brul, 40 ang layo yan. Wala. Ribani. Federico. 20. Segundo. 2 points pa din Malaga. Sarili assist goal. 21-22 lamang lang ng isang asul. 11 seconds. Brul. To Gonzales. Gonzales. 2 points. 5. 2. End of the first quarter. Gonzales, 4-3. Tapos. Kanina ka pa. Sarsadilla. To Domingo. Comendador. Comendador. Nakalusot. Comendador wala. Ribani Gonzales. Pinalbak sa kapatid. Gonzales wala. Ribani Perez. Comendador. Behind the back. Ayan na. Oh. Ayan na. Ala. Comendador. Domingo. Domingo. Wala. Ribani. Gonzales. Gonzales. May foul. Wala. Number lang pangalawa. Sarsadilla. Yan, ayos din yung Gonzales. Nagiging Gonzales, 2 points. Balik Gonzales. 21-27. Wala. May tumabi. Wala. Brun, nakatigil. Gonzales. Gonzales, wala. Raylan Gonzales pa rin. Tunasareta, 2 points pa rin Nazareta. Sarsadilla, Jefferson. Sige kay Bilyan na sa gitna. Bilyan muna, 2 points. Siya 4 points. Gonzales to Brun. 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 Dili Gonzales. Gonzales. To Gonzales. Shot clock na. Sarsadilla, 2 Bilyan Nueva. Dirigay Domingo, may foul. Foul. Sarsadilla. Yan, kumakas na ito. 5. To Domingo, 2 points by Domingo. Nazareta. To Gonzales. Gonzales, 4-3. Gonzales, 3 points. Sabihin mo na. Comendador. Comendador. Comendador, 2 points by Comendador. Pitong minuto. Gonzales to Brun. Brun, 4-3. Brun, wala. Ribani Nazareta. To Besa. Besa, 2 points. Sarsadilla.
2 points by Gonzales. 27-36. So Domingo for 3, wala. Everybody nasa red, ay ginanto kay Gonzales. Gonzales, 2 points. Time out, time out. Time out! Maganda yung iyong ano eh. Uy, dyan nag-i-inbound. Huwag ka dyan sa gitna. Paso de la Cruz. 3 points. Wala pa dyan. Shoutout po kayo, Doy. And dala. Gonzales. Doon si Chichi. 14. Halimaw. Grabe rumibong sa region. Ayan. Ayan. Tangke. Sila ngayon na. Ang lalaki din pala nitong dilaw. Sabi nga ngayon. Sinalubong niya eh, sinalubong niya eh. Naluluwag. Oh, yun nasa schedule. Kain na sa baksa. Bobby. Ayoko kahit na pag-ulit ko. Ano pa? Hindi. Oh, para nagbibideo ko mga idol. Hindi ko kayo bibidyo ang bukas. Sige. Solo naman din. Doon! Huwag leader, pasok! Senior. Now si playing coach Eldon Maray. Pasok, usapan pasok, umagad counter. Anggal, Mariga, pasok Mesa, pasok Gonzales, pasok Anggal, Anggal, Subay. Federico, pasok Riola, Madami ang tatamaan, yung fight. wala. Di. Sinabi, Riola, pasok Federico, Oh, dahil ikaw ni Besa. Besa? Pasok Gonzales. Pasok Gonzales ulit. Gonzales. Wala. Ikaw ni Gonzales. Pag-in. Pag-laken. Gonzales. Gonzales. Ikaw ni Gonzales. Pam. Wala. Ikaw ni Gonzales. pasok! Pasok Federico. Federico, wala. Ikaw ni Arellano. Arellano. Uy, sige, Maray. Pasok Federico. Federico. Uy, natapos. Nasabay. Score natin 32-44, lamang ng 12. 2 minutes and 13.
Gonzales. Siya tiga. Gonzales. Gonzales for 3. Gonzales. 3 points. Comendador. Comendador. Comendador pasu. Federico. Federico. Okay, Federico. Gonzales. 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 Pasu Gonzales. Gonzales. Wala. Rebound ni Arellano. Arellano. Wala. Tapos. Marasigan. Marasigan. Five. Manda kami ng potruba. Magpapay yan. Hindi, dalawang kawayan. Matawag kami kita ang buko. Ha? Matawag kita ang buko naman. 34-48, 1 minutes and 25. Kailangan naman nakalberin mo, mga ilang buko. Comendador. Tira na nga. O din. Tapos Ariola. Ariola. Tatakte. Ay, bakit ang hitok noon? Ay, di yan yun. Ewan ko naman. Gonzales. Gonzales. Ate mo na lang. Pasu. Yung boses, sila na rin. Besa. Pasu Gonzales. Gonzales. Rebound ni Makay. Full foul. Foul number. First foul warning for penalty. Commander. Commander. Wala. Rebound yan. Ano yan? Pasu Gonzales. Gonzales. Pasu Gonzales. Count. This by Gonzales. Sab, sab! Commander. 34-51, 17. Commander. 35 seconds. Sila. Pasu. Federico. Pasu. Baik. Baik. Then. Tiba di Besa. Pasu Gonzales. Pasu Gonzales again. Foul. Gonzales. Pasu Marasigan. Marasigan wala. Rebound ni Villanueva. Gonzales. Gonzales. 3 points. 5-1. Yung Playground halftime break na idolo. Sana nakasubscribe ka na sa ating channel dahil 85% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe. And then papalo na lang ng ating Facebook page yung UNUS at ating official TikTok and Instagram account na US Playground. Pwede ka rin diyang mag-like, comment, and share at mga shoutout para ma-shoutout natin sa susunod nating video. Sino kaya magiging best player ng laro ito? Leave your comment below, idolo. Okay, tuloy na natin to. Okay, third quarter. Bebela Cruz. Malaki-laki yung aabulin dito ng dilaw. To Ariola. Ariola. Nice review. Gonzales. Maganda, maganda. Inihagis yung talbog ng bola palabas. De La Cruz. Black by Besa. Oh, grabe naman. Ay, tagal na Ariola. Ariola for 3. Ang layo. Ariola. 3 points. Gonzales. 2 points para Gonzales. Ganda ng play ni Gonzales sa ni Brun. De La Cruz. De La Cruz. 2 points para De La Cruz. Number. Gopon!
Domingo, De La Cruz. Ayan na. Nahuli pa De La Cruz. Bigay kay Ariola. Ang layo na ulit yan. Stephen Kelly, wala. Rivade, Burul. Coast to coast by Brul. 39-60. Easy sa ginagawa niya. Domingo, bigay kay Ariola. Shot din! Ariola, wala. Rumali, Gonzales, bigay ko kay Brul. Brul, nilala, wala. Rumali, Ariola. De La Cruz por 3. De La Cruz, 2 points. Brul. Wow! Brul. Bigay Gonzales for 3. Gol niya sa bigay Domingo. De La Cruz. Tumaras. Ayan na. Nice release. Marasigan. Bigay Gonzales. 2 points by Gonzales. Assist by Marasigan. 42-62. 90. Domingo, Domingo, wala, limang besa. Ayan, nakapunta na kay Gonzales. Sabi mo siya ulit. Score natin 62-42. Ariola to De La Cruz. De La Cruz. 3 points. Brul. Time out. Alin? Sige. Gonzales. Bigay kay Marasiga wala. Rebound ni Domingo. Ariola. Tigisan na lang po. Tayo mga kumakabi ng team. Domingo. Sorry, hindi ko na pinutang ang buzzer. Gonzales. Shot clock 10. Gonzales. 3 points. Domingo. Lasing ka kami. Ayan, naisin ni Gonzales. Gonzales. Wow, bigay Brul. Brul to boy. Nakakapanal yung sumo, kaya mo. De La Cruz, bigay kay Domen. Pumenge, bigay kay De La Cruz. Ayan. Nice play. Gonzales. Wala. Uli ba nakuha niya? Ariola, umikot. Ariola, bigay kay Villanueva. May foul. Foul number 10 pesa. Ang bonus free goal. Brul. Bigay kay Nazarena, wala. Rivade. Villanueva. Kusasa Lilia. Bigay kay Ariola. Stephen Kelly, wala. Rivade. May foul. Foul number 01. Nazarena. Warning for graduate. May kumita foul. Teka lang. Gonzales.
Wala. Gonzales. Gonzales at Jenny wala. Rimadi Ristamal. Green Robillo. Oh, nakrossover. Ayan na, nawala. Nice to meet us. Binigay kay Gonzales. 2 points by Gonzales. 54-69, 3 minuto. Sa Villa, 3 minuto. Ariela, Steven Gary, wala. Everybody Gonzales, Green sa Pisan. Gonzales, wala. Everybody Ariela. Iya. Sa Villa. Next game po natin, makikihanda na ng pambayad, pakiusap. Ay, grabe, sa Luluboy. Napalog na una may pakiusap po. May foul. Libre. Sala. Wala. Sala pareho. Offensive. Yung mga yan. Oo. Sarsadilla. Komentador. Pabigyan mo na ba? Bigay komentador. Ano? Tatlak A. Nice to meet you. Kabrul. 3 points by Gonzales. Si Red yung condition eh. Lagi naglalaro eh. Sarsadilla. Komentador. Federizo. Ano? Hindi ko makita. Yan. Dapat na yung Istanbul. $56-72. Gonzales. 16 pa rin. To Gonzales. 3 points by Gonzales. Anong nakain itong mga taga-Pok Bicol? Okay, ball. Mga pala, birthday ang kapon doon. Federizo, wala. Everybody. Komentar binigay. Sarsadilla. Wala. Everybody besa. Belated kay Mami Payos. Ang sarap po ng sinukmani. Natapos. Subdivision. Isang minuto. Wala. Everybody. Besa. Bigay kay Gonzales. Sinaltok. Bigay sa kapatid. Bigay kay Arillano. Wala. Everybody. Boda Mariana. Bigay kay Komentador. Bigay kay Federizo. Wala. Ayan. Natapon. 3 seconds. 33. Everybody besa. Bigay kay Gonzales. Sinaltok sa kapatid. 2 points by Gonzales. Bigay. Assist ball. Gonzales natin. 19. Komentador. Ang layo. Upo na sa patos. Naribal rin besa. Bigay kay Gonzales. Bigay kay Walasigan. Wala. Arriba ni Gonzales. Wala. Bigay kay Walasigan. Wala. Arriba. Five. Two. End of the third quarter. Ang dami pang pulutang natira doon. Diretso na yan. Arellano. Totalgal. Yan. Nice to meet you, Cruz. Bilang pa kay Federizo. Federizo, Surban. Galgal. Tumarasigan. Totalgal. Tumarasigan. 4-3. Marasigan. Surban. Ang galing ni Piuk. Komentador, Clariola, may sumabit. De La Cruz, De La Cruz, De La Cruz.
si Cheche sa labas ah. Layo. Gonzales for 3. Gonzales. 3 points. Hirap taluhin ng mga to. Pag ganito ang laro ng ang lalayo tumira. Wala. Everybody. 2 points by Gonzales. Lander. Assist by Gonzales. Perez. Wala. Everybody. Kalgan. Ayun na. Marasigan. Gonzales. Gonzales. Wala. Everybody. Hey. Wala ka rin. Bili kay Komendador. Komendador. Wala. Everybody. Gonzales. Legal. Marasigan. Bili kay Arellano. Ayan. Bye-bye. Paul. Wala. Everybody. Ayan. Puntaan na Cruz. Ayan na. Federico. Ano? Oh. May foul. Kung ano binakita kasi nakashoot. Okay, sige. Villanueva. Galinal. Gonzales. Sugalikan. Shine natin. Galinal ang patinga. Everybody Villanueva. Villanueva de la Cruz. Komendador. Ariana pala ito, Komendador. Ito, Ariana. Ayan, iilit. Nice play here, Galinal. Galinal Gonzales. Ayan na. Marasigan. Wala. Ribbon ni Ariana. Ito, Komendador. Ayan na, napalikot-likot. Foul. Sales. Villanueva rebound. To De La Cruz. Komendador. Komendador wala. Rebound ni Villanueva. Tugas by Villanueva. Naitulak kay Talusik. Gonzales. 65-86. Gonzales to Gonzales to Gonzales. Napamira ang layo. Tapos. Balik ka dyan. Nahitlog si Pisan. Komendador. Komendador. Backward violation. Sabi ko. Gandal. Kumalasigan. Salak. 10. Nice din lang, Villanueva. Nice din lang yung Marasigan. Para naman sa lagi. Ayan na, counted by Gonzales. Nakakarami yung Pisan. Federico. So, Ariana Borre, Winston, wala. Everybody. Hinali ka na ano? Nagsulo. Niyakap. Yan, may highlights siya sa idol. Ariana wala, everybody. Travelers in.
Galgal. Shooting ni Galgol. Rabing ka dyan. O, doon na kayo sa kabila. May nanonood sa likod nyo. Hindi nga, are, pag ikaw. Gonzales. To Galgal. 2 points by Galgal. Federizo. Wala rebote. Arellano. Aba, aba. Ayan na. Nais ni Federizo. Bigay kayo. Komentar pa Arellana. Arellana 2 points. Pag-set ball, bisan. Andira. Gonzales. Kumara, Marsigan. Arellano. Arellano wala. Ayan. Ang galing ni Nazareta. Komentar. Besa, Dubrul, Nazareta, Amos, ayan na, tapos tayo Federizo, uy, stop, Federizo, ay walang ina. Komentador, wala, rival ni Besa, Gonzales, 3 minuto. Nazareta, kumita ulit. Wala. To Gonzales for 3. Gonzales, 3 points. Comendador. To Ariola. Ariola, 2 points. 2 points by Ariola. Two minutes and 20. Shot clock. 10. Rival Gonzales. 5. 2 points by Gonzales. 69-99. Komentador. Komentador, 2 points. 2 minuto. Sige, sige. Gonzales. Wala. Arriba di Cristobal. To Komentador. Komentador. To Federizo. Wala. Arriba di Bruni. 1:25. Gonzales. To Gonzales. To Gonzales. Binigay kay Gonzales. Gonzales. 2 points. Time out. Time out. Okay, diretso tayo. 1 minute and 20, 71-101. Sa Sanilla. 30 ang lamang nitong Dakasins na Sud. Ariola. Wala. Riboni. Nakapon. Sarsadilla. Sarsadilla wala. Riboni. Pesa. Ibilang ko kay Gonzales. Gonzales ang meron. Riboni. Riboni. Masera. To Federizo. Federizo wala. Riboni. Domingo. Tira! 10. Sumasara wala.
points by Gonzales. Sa Santiago Pedrizo. Rage